نفتي فلما حبريتان تنسجر أب كتما مقالة محلة في الزرارة بوسانن كمون أب مونغو كللات عفارن تجراين أب مونغو عطوات زجات مجون تسيبو مزرارة بزعبة خوين الله نيزيو من كالوتن كمون ملاش ملكتو مع كالاتن دحسيسنا نباخم من بلوك خوني ومسانا خطنحون نعدمكم تي بفلما زرانا يو حبريتام أب كتما مقالة الزرارة بزغون فردو ونتوهيب اللهم تفردي هو تسب بمحلاف استخصص والكسب بسلست عامتن حيدة جنزبن كقطع موسانو نبوزحا تقطع لهم از فردي بغتلت زودو هافتو ما اثرت عد ملك استفردو ياريد قبر سلاسي بخاله جبن سلست عامت ما اثرتن حد شح قرشين كقطع ونتفريد والله نزي وصانا سيبو دما بمحبراو ميديا كبيد كونني نقطعن اسيب الله دكانستيو كمو ودا مناسي ابل على دكانستيو زفصمو بدلاتن كمو ون كالوت غفعتاتن زبرتات يكبلو دما يገልጽ والله از فردي بغتلت زودو هافتو ما اثرت عد ملك استفردو ياريد قبر سلاسي بخاله جبن سلست عامت ما اثرتن حد شح قرشين دما ايو كقطع تفريدلو زلهم وردا بيت فردي كفل ختما سمين بغتلت مولو برهان مكون انتفاعتنيا نزبلو تخصاصي ياريد قبر سلاسي ناي سلست عامت ما اثرتي مس حد شح قرشون كقطع ايو وسينلو زلهم تقطعات بخمي تفصيمو زبل زرزر حبريتا كوانت زيوطم اتي تفصم جبنن توها بفردن جن بخمي تفصيمون بخميو نتي وسانه بقي زولو جن زاغي دمبرهاري توهبن زلهم اتي لو متقمت 27 2010 شمونتن عام تمرتا بزو على مغابا بوغن تخصاصي حموشت مقاله لقصعات سندات مقرابهم زغلصو داينا تعلت اتهم 4 تقبالነት كم زرخبو بمردا تخصاصي حمام لب كم زلو قريبو زنبر مقاله لقصعات بسند كم بيترغاغصن تمهارا يونيفرسيتي بمخانو دما قصعات نخنكيلو زقرب حتو دما بزو وهاب قصعات بغمت زاتم بر عرسو كيلو كم مقاله لزوسد ايكون بمبال مستمحل لفون يوم مغليصم زلهم بقتلت زودو هافتو ما اثرت عد ملك استفردو يارد قبر سلاسم مدب مغابا كفل ختما سمين تقمت حموش 2010 شمونتن عام تمرتا بزنبرو مغابا بحلفت مولو برهان مكون انتفاعتنيا كم زبلو ونذكرم ابز حلف صبصابنا ونن تخونم اقلاي بيت فرد مقلب بغبن قتلت ويزريت لوام قبر እግዚአብሔር استخصص امان يلارغاو دما بعد ملك عصن اسرات قطعات وسانه هيبو منبارو نباخم مبالنا ونذكرم اتي بيت فرد دما لو 27 تقمت 2010 شمونتن عام تمرت ابزو على مغابيات خصاصي امان يلارغاوي قبرنيا مخونو بمرغاطو بعد ملك عصن اسرات قصعيو توسينو لسلام ويزريت لوام قبر እግዚአብሔር بكتما مقلك في الخدمه كيحا 2010 عام تمرت كم استقتلت بوليس جليسيوم نابتي قتل زلو معبالك نسغاغركم زخبركم تملكتنا تي معبال دما مس كوميشن مصنعات جنوسايد تግራይ زوصوم كبرتنا سكفتن زبحالو صابصاباتينا خنكافلكم حرينا يزللهم ات مصنعاتي ابل على حزب تግራይ تراي زي كونس حابتون نبروتن ون كبيت زبحال ببليونات دولارات زغمت كيسارا كم زبصح ات كوميشن زوصوم زلو صابصابات يوم تملخيتهم زلهم لو معلتا بزهبو غازيطاو مغلصي اب هافتي تفطرو كبابن تግራይ ل 46 بليون دولار امريكا زغمت عنوت كيسارا كم زبصح كوميشن مصنعات جنوسايد تግራይ يعلاو غيرو زلهم اب هافتي حمدن ماين عقبا حمدن ماين دني عليت انسسا زبيت نهبن عسانا زرتن فرامرن هوصت مهدار زبصح عنوتن كيسارا نملكيتو داساتو مصنعات كم زكايده دايركتوريت هافت تفطرون كبابن كوميشن زخونو قبر مدهن قبر سلاسي يعلاو غيرم زلهم لعلي اسراش حنو 800 هكتار مريت لمعنتو سيينو زبلو توم دايركتور نزحلفو 10 عامات بعقبا حمدن ماين استقدب لعلي 145 هكتار مريت لعلي 4 بليون دولار انوت كم زبصحون غليتهم لهم لعلي 600 هكتار مريت شفن دن دما غدات كم زبصحون بمغلاص بزي دما لعلي 37 بليون دولار انوت بصحي ويلم ابيوت انسسا زغدامن ايكو توريزمن زبصح حدغا لعلي 4.4 بليون دولار امريكا انوت بصحي دهر مبال بسنكت جنوسايد كويناتا بلعلي انسسا زبي زبصح لعلي 10.6 مليون دولار بخانو زحبرو قبر مدهن قبر سلاسم بزتفرلو كيميكالاتن غحافاتنا بكباب زبصح انوت دما لعلي 364 مليون دولار زغمت يلملهم بدمر الجنوسايداوي كوينات ابافت تفطرون كبابن لعلي 46 بليون دولار امريكا انوت كم زبصح كوميشن مصنعات جنوسايد تግራይ زحابو مغلصيو زحبر زي كم زين كلبا عودي مفريت كالاتن مرحت سدران دما 130 بليون دولار امريكا كسارا كم زبصحيو ات كوميشن علاو غيرو زلهم مصنعاتي اب زبصح انوت زملكات كاب استفرملوان حدا عمت وسيخو كم استخايدن ات كوميشن زحابو مغلص يحبر كوميشن
ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ መፍረይቲ ትካላት መራሕቲ ስድራን ከምውን ኣብ ሃብቲ ተፈጥሮን ከባቢ ኣየርን ዝበጽሕ ዕንወትን ክሳራን ዘካየዱ መጽናዕቲ ዕላው ገይርዎሎም ብሰንኪ እቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ዘፈር መፍረይቲ ትካላትን መራሕቲ ስድራን ልዕሊ 73 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክሳራ ከም ዝበጽሐ ኣተሓባሪ መጽናዕቲ ዘፈር ቁጠባት ኮሚሽን ኣይተ ገብረ ኪሮስ ሓጎስ በመብርሂም ዘሎም እቲ ጸብጻብ በሰንኪ ኩናት ብቐጥታ ዝበጽሕ ዕንወትን ሒዞምዎ ዝመጸ ሳዕቤናትን ክሳራን ዘጠቓልል እዩ ዝድሕር ምባል ልዕሊ 55,000 መፍረይቲ ትካላት ልዕሊ 657,000 ድማ መራሕቲ ስድራ ኣብቲ መጽናዕቲ ከም ዝተሳተፉ እዮም ሓቢሮም ዘሎም እቲ መጽናዕቲ ክሳብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመሉ እዋን ከም ዝተኻየደን ሓበሬታ ክርከበሎም ኣብ ዝተኻእለ ከባብታት ትግራይ ጥራይ ዘማእኸለ ምዃኑን እዮም ዘረድኦም እዚ ከምዚ ኢልናሃሎ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ትካላት ዝበጽሕ ዕንወትን ክሳራን ካብ ሰብ ዋና ብዝተረኸበ ፋይናንሳዊ መረዳእታ ኣካልቲ ጽንዓት ከም ዝተገብሩ ዝሓበሩ ኮይኖም ነዚ ዕንወትን ክሳራን ዘብጽሑ ኣካላትን ተሓታትነት ዝምልከት ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ 36 ሚእታዊት ሰራዊት ኤርትራ 16 ሚእታዊት እንትኸውን ዕጡቓት ኣምሓራ ድማ 11 ሚእታዊት ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ዘውፅኦ ጸብጻብ ተመላኺቱሎም እቲ ዝተረፈ ዕንወትን ክሳራን ብሰንኪ ኩናት ብዝተፈጠረ ዘረፍቲ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ እውን ኣገንዚቡሎም ሕቶ ሳልሳይ ዙር ተባዓካሪ ዝምልከት ትኽክለኛ ሕቶ ይተባሂሉሎም መሬት ምርካብ ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ ካሕሳ መሬት እውን ካብ ዓቕሚ ምምሕዳር ንላዕሊ ክብል ምምሕዳር ከተማ መቐለ ፍሊጦሎም ብስም ኢንቨስትመንትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን ኣብ ከተማ መቐለ መሬት ዝወሰዱ ውልቀ ሰባት ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ጥቕሚ ከይወዓሉ ሓፂሮም ስለ ዝጸንሑ ውሳነ ካቢኔታ ከተማ ተመንጢሎም ንስድራ ስዋዓት ክዕደል ተገይሩሎ ክብሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ፍሊጦምሎም ኣብ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ናይ ተሰዉ ኣስታት 7,000 ስድራ ስዋዓት መረዳእታ ተጻፊፉ ከም ዝተወደአ ዝሓበረቶም ከንቲባ እቲ ንስድራ ስዋዓት ዝዕደል መሬት መሰረተ ልምዓት ዝተማልአሉ ክኸውን ተሓሳቢ ተገይሩ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ድማ እዮም ዘረድኦም ካብ ንፍሉይ ረብሓ ዝበሃል ወጻኢ መሬት ብምደባ ክወሃብ ዝፈቅድ ኣዋጅ ኮነ መምርሒ የለን ዝበሉ ዶክተር ረዳ በርሀም ብፍላይ ድማ ንሪል ስቴት ንበዓል 4 ኮኸብን ልዕሊኡን ዝኾኑ ሆቴላት ንኮሌጃትን ዕዳጋ ማእከላትን ዝኣመሰሉን ተባሂሎም በግልጽ ዝተቐመጡ ብፍላይ ድማ ጨረታ ወይ ድማ በግልጽ ጨረታ ውፅኢኻ ነቲ ከተማ ኣታው ዝረኽበሉ ተጨራታይ ድማ ብፍትሓዊ መንገዲ ተጫሪቱ መሬት ወሲዱን ከልምዕ ዝገብር እምበር ብነጻ ዝወሃብ መሬት የለን ክብልዮም ገሊጾም ዘሎም ኣብ ልዕሊ ብጨረታ ሊዝ ኮነ ብነጻ መሬት ወሲዶም ካብ ዝተፈቐደ መዓላ ወጻእ ሰሪሖም ዘካርዩን ዝሰርሑን ውልቀ ሰባት መምርሒ ብዝፈቐዶ መሰረት ድማ ስጉምቲ ንምውሳድ ተጸኒዑ ከም ዝተወደአን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ናብ ስጉምቲ ከም ዝእቶ ብምሕባር ካብ ዝሓሊፉ ድማ ብስም ኢንቨስትመንት መሬት ወሲዶም ካብ ሕግን ስርዓትን ምሕደራ መሬት ወጻኢ ናብ ሳልሳይ ወገን ዘመሓላለፉ ኣካላት ኣብ ልዕሊኦም ክውሰድ ዝግባእ ሕጋዊ ስጉምቲ ተግባራዊ ንምግባር ካቢኔ ከተማ መቐለ ከም ዝወሰነን ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅምርነቶም ከንቲባ ላው ገይሮም ኣሎም ሕቶ ሳልሳይ ዙር ሰብዓካሪ ዝምልከት ትኽክለኛ ሕቶ እዩ ዝብሉቶም ከንቲባ ብፍላይ እዚ ጉዳይ ድማ ምዝምልከቶም ኣካላት ተደጋጋም ዝርብ ከም ዝተገበረን እቲ ዓብይ ጸገም ኮይኑ ዘሎ መሬት ምርካብ ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ ካሕሳ መሬት እውን ካብ ዓቕምቲ ምምሕዳር ብላዕሊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ከመይ ተኣናገድ ዝብል ግን ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ገና ክንዘራርብ ኢና ክብሉን ምስ ማዕኸን ዜና ቴሌቪዥን ትግራይ ዝገብሮ ቃለመሕተት ዝወሰድና እዩ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባብታት ትግራይን ዓፋርን ኣብ መንጎ ክልተ ሕዋት ሰራዊት ብዝተኸፈተሉ ተኹሲ ስዒቡ ብርክት ዝበላ ማዕኸናት ዜና ሽፋን ሂበን ክቅባብሎ ውዒለን ኣለዋ ነዚ ስዒቡ ሰበስልጣን ዓፋር ትማል ምሸት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ብሓይሊ ናብ መሬት ዓፋር ኣትዮም ወሪሮም ንክብል ምኽሳሶም ኣልጀዚራ ሒዝዎ ዝወፀ ጸብጻብ ተመላኺቱሎም እቲ ንትግራይ ዘመሓደር ዘሎ ሓይሊ 6 ዓድታት ተቆጻጺሩ ንሰላማውያን ሰባት ብሞርታር ብምድብዳብ እውን ከሲሱሎ ሰበስልጣን ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ጉዳት እውን ዝርዝር ሓበሬታ ይሃቡን ዘሎ ወሓት ካብ ጌጋታቱ ዝመሃሮ ነገር የለን ክብል ምምሕዳር ዓፋር ነቲ ተግባራት ራዕዲ ኢሉ ዝገለጾ ተግባሪ ክኾንን ተሰሚዑ ዘሎ እቲ ኣብ መጀመርታ ናይዚ 5 ዓመት ዝተፈጠረ ኩናት ናብ ጉረባብ ክልላት ኢትዮጵያ እውን ዝተዘርግሐ ኮይኑ እንተላይ ናብ ክልል ዓፋር ሓይልታት ጎድኒ ሰራዊት ፌደራል ዝተዋግኡ ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዮም ብመሰረቱ ዳሕርዋይ መግለጺ ክልል ዓፋር ድማ ሓይልታት ትግራይ በሰሜናዊ ምዕራብ ትኽልል ብዝርከብ ወረዳ መጋል ኣብ ልዕሊ ሲቪል ጓሶት ብከቢድ ጽዋር ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ምባልዩ እቲ ማዕኸን ዜና ቃል ሒዞሎም ወሓትን ሓይልታት ትግራይን ብቕጽበት ተግባራቱን ተዘይቋሪጡ መምሕዳር ክልል ዓፋር ካብ ዝኾነ ናይ ደገ መጥቃዕቲ ነብሱ ናይ ምክልኻል ግቡእ ስጉምቲ ክወስድ ይክብሉ እቶም ሰበስልጣን የመጠንቀቖም ዘሎ ክብል ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ዳህሲስዎሎም ማዕኸን ዜና አልዓረቢያ በግዶ በመንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ ክስደድ ተሓሲቡ ዝነበረ ባጀት ብምእጋዱ ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ቁጥዖ መግለጺኦም ክብልዩ ዕላው ገይሩ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ በዓፋር ወረዳ መጋለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ጓሶት ከቢዳ ጽዋር ዝተሓገዘ ተኹሲ ከም
ዝቆሰሉን በመጥቃስ መጥቃዕቲን ተቀጽሉ ነብሱ ንምክልኻል ናይ መጥቃዕቲ ግቡእ ክወስድ ብምባል መጠንቀቆም ሕወሓት ካብ 1991 ክሳብ 2018 ፖለቲካ ኢትዮጵያ አብሊሉ ክሳብ ምስ ምድያብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ተታሒዙ ካብ ስልጣን ተዓልዩ ጸንሖም ኣብ ወርሒ ጉንበት ተሰልፊ በሰንኪ ሓደ ቴክኒካዊ ጉዳይ ብኮሚሽን መረፃ ካብ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ተሃገረ ተኣጊድዮም ብዝሓለፈ ወርሒ ድማ ማእከላይ መንግስቲ ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጽሓፈ ደብዳቤ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ርክብ ፈጢሩ አንጻር ኢትዮጵያ ኩናት ንምክያድ ብንጥፈት ይዳለሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ ሚኒስትር ፋይናንስ እውን ትግራይ ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ወይ ድማ 13.1 ሚሊዮን ዶላር ዝወሃብ ዝነበረ ገንዘብ መስራዙ አለ ዓረብያ እዩ ጸብጺቡ ዘሎም እቲ ዝሕዝን ግን ትግራይ ዝተመደበ በጀት ዝበዝሕን ወተሃደራዊ ዕላማታት ይቀየር ስለዘሎ ነትخلل ዝጎድን ተራ ህዝብ ብስቃይ ዝገድፍን ይክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ተቀዳማይ ሚኒስትር ንባይቱ ሃገሩ ተዛሪቡ ነይሩ አስታት 6 ሚሊዮን ህዝብ ዝነበረላ ትግራይ ብገንዘብ ተሃስያ አስታት 1 ሚሊዮን ህዝብ ድማ ብሰንኪ ኹናት ተመዛቢሉ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም አብሪቻና ይቅጽላለዎም ሕብራት ይምረት ዓረብ መንጎኛ ድራዳሪት ክትከውን አይትኸለኛ ክትብል ሱዳን ውድቅ ጌራም ኣብ ዘተ ተኽስዶም ባል ሱዳን ቱርክን ኳታርን አሽማገልቲ ኮና ከም ዝሓሬት ሱዳን ፍሊጣላም ኣብ ሃገራ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ መፍታሕ በአሜሪካ ዝቀረበ ጻውዒት ሰላም ብመርህ ደረጃ ከም ትቅበል ዘፍለጠት ሱዳን ሕብራት ይምረት ዓረብ ከም አሽማጋሊት ከም ዘይትቅበል ያገሊጻ ዘላም አምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢንዶኔዥያ ያሲር መሐመድ ዓሊ ኣብ ጃካርታ ምዝርከብ ሚዲያ አንታራ በዝገብሮ ቃለ ምሕቶት ከም ዝገለጽዎ ሃገሮም ንዘተ ሰላም ቅርብት ኳንት ሆነት በጉዳይ ሽማገልት ግን ከም ዘይተሰማማዕ መብሪህም ዘሎም ሱዑድ ዓረብ ግብጽን ሕብራት ይምረት ዓረብን መንጉኛታት ኮይነን ከሽማግላ በአሜሪካ ተሓሪር መንባርን ተዘኻኸረቶም አምባሳደር ንዕጡቋት ሐምዳን እንዳገለገልጥ ዝኾነ ሓገዝ ከም ትገብር ዝነገረላ ሕብራት ይምረት ዓረብ ድማ በመንግስት ሱዳን ቅቡልነት ከም ዘይብላ መፍሊጦም ዘሎም ግብጽን ሱዑድ ዓረብን ምስ መንግስት ሱዳን ዘለውን ዝምድና ጽቡቕ ምዃኑ ቅቡል ከም ዝገብርዎን ዘፍለጡ አምባሳደር ያሲር መሐመድ ዓሊ ኣብ ክንዲ ይምረት ዓረብ ቱርክን ኳታርን አሽማገልቲ ኮና በመንግስቶም ከም ዝተሓርያ ምዝራቦም ሚዲያ አንታራዩ ጸብጺቡ ዘላም ወታደራዊ ኮሚቴ ጀነራል አልቡርሃን ወነት ውጥን ድርድር ዝነጸገ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሌተናል ጀነራል አብደልፈታህ አልቡርሃን መዋዳድርቱ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ዳጋሩን ገጽ ንገጽ ዝርብ ምን ምክያድ መደብ ከም ዘሎ መግላጽና ዝከር ኮይኑ አዙጥን እዚ ንሰለስተ ዋርሕ ዝጸንሕ ተኽሲዶ መባል ዘጠቃልል ኮይኑ በአሜሪካ ግብጽን ሱዑድ ዓረብን ሕብራት ይምረት ዓረብን ዝተዳለወ ምዃኑ ዝነገረሉ በሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወታደራዊ ኮሚቴ ሱዳን ትውጥን ድሕር ምዝታይ ከም ዝነጸጎ ሱዳን ትሪቡን ይሓብሩ ዘሎም እዚ ላዕለዎት ወታደራውን መኮንናት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኣብ ውሳኔኡ ነቲ ሕጋዊ መንግስቲ ብዘይሕጋዊ ምልሻ ብማዕረግ ደረጃ ዝቐመጥ ዝኾነ ይኹን ዝርብ ኣይንሳተፍን ኢና ብምባል ከምዚ ዓይነት ዝርብ ምስ ድሌት ህዝቢ ሱዳን ዝሰማማዕ ከም ዘይኮነ እዩ ውድቅ ገይርዎ ዘሎም እቲ ብባይቶ ጸጥታ ምክልኻልን ሱዳን ዝፍለጥ ኮሚቴ መርገጽ መንግስቲ ሱዳን ንጹርን ዘየማተን ብምባል ብምልሻታት ዕጡቋት ሓይልታት ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ቅትለትን ዕንወትን ንብረት ብህጹጥ ደው ንምባል ብዝብል ድማ ተኹናት ናይ ምድሓንን ክብርን ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎም ኣብ መደምደምታኡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻን ዝርከቡ ኩሎም ሱዳናውያን ኣብ ተኹናት ሙሉእ ዓወት ክሳብ ዝረጋገጽ ደገፎም ክቕጽሉ እዩ ጸዊዑ ዘሎም